Assalamualaikum viewers. Today our topic is evaporation. What means evaporation? The process of changing of a liquid into vapors or gas even below its boiling point is called evaporation. For example, water evaporates in lakes, ponds without boiling point. आप देखते हो कि आपके सामने कोई पानी जमा होता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी गायब होता है और वो हवा में जाता है, वो वेपर्स हवा में जाते हैं तो पानी गायब होता है. तो बॉयल नहीं होता है पानी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये वेपर्स में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है. यहाँ बॉइलिंग ज़रूरी नहीं है, बल्कि डायरेक्ट ये एवापोरेट होता है विदाउट द बॉइलिंग पॉइंट. जैसे फैक्टर्स क्या है इसमें, what factors which are affecting this evaporation? Number one is temperature. आप देखते हो जब टेम्परेचर राइज होता है तो आपके जो पानी है कम होता है, नदी नालों में या जो तालाब होते हैं वहाँ पानी कम होता है. क्या वो एवापोरेशन रेट ज़्यादा होती है, तो हवा में ह्यूमिडिटी कम होती है तो एवापोरेशन रेट ज़्यादा होती है. खुश्क हवा होती है, कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एवापोरेशन ज़्यादा होती है. तो दूसरा है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया जितना मतलब है जितना हम पानी फैल के रखेंगे, जितना वो ज़्यादा फैल के रखेंगे तो उतनी उसमें एवापोरेशन यूत कम आस आब पता आस फैलित कुछ दुबचि मज तथ गई एवापोरेशन ज़्यादा जल्दी. अगर उस कम सह आस लकुट मतलब आब आस थोद ज़्यादा, जाय आस तम कमर मतलब थोद आस आब, तत गई एवापोरेशन कम. लेकिन अगर शीरित आस यम जाय रटमज ज़्यादा तेल गई एवापोरेशन ज़्यादा. गो सरफेस एरिया यूत सरफेस एरिया आस ज़्यादा एवापोरेशन आस ज़्यादा. इथे पे ब्या ह्यूमिडिटी मतलब गो हवस मज नमी, हवस मज नमी आस ज़्यादा तेल गई एवापोरेशन कम. क्या हवस मज ऑलरेडी नमी, हवस मज वाटर वेपर्स ऑलरेडी, तो यह तेल एब्जॉर्ब करान ज़्यादा वाटर वेपर्स कहीं. अगर वो कम खुशक आस हवा, ह्यूमिडिटी आस कम, तो तेल हेक एवापोरेशन ज़्यादा ٲسِتھ. दूसरा यहाँ फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल यहाँ दी है, मसलन इन विंटर क्लोथ्स बिकम नॉट ड्राई इजीली. आप देखो आप कपड़े अगर हम धोते हैं तो विंटर में वो जल्द से खुश्क नहीं होते हैं, हफ्ता हफ्ता लगता है, 4-5 दिन लगते हैं कपड़े को सूखने में. क्यों? क्या ऑलरेडी ह्यूमिडिटी होती है हवा में, तो वहाँ तो एब्जॉर्ब पानी जल्दी नहीं होता है जो उसमें कपड़ों में होता है, तो वहाँ कपड़े जल्दी नहीं सूख जाते हैं. लेकिन अब समर आने वाला है, देखो आप हम कपड़े धोते हैं 1 घंटे में वो सूख जाता है. हम बाहर रखते हैं तो टेम्परेचर भी हाई होता है, तो ह्यूमिडिटी जो हवा की होती है वो कम होती है, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. तो यहाँ ये है कि लेस ह्यूमिडिटी तो हाई rate of evaporation and high humidity less rate of evaporation. और एक फैक्टर है विंड स्पीड. तो हाई विंड अगर ज़्यादा हवाएं चलती होंगी तो वहाँ एवापोरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि हवा जो होते हैं खुश्क होती है, तो वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगी, तो एवापोरेशन ज़्यादा होगी. तो हाई स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज द एवापोरेशन. ये थे एवापोरेशन के बारे में. और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो टेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पेज नंबर 102. तो वहाँ पहला क्वेश्चन एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. आसान क्वेश्चन है बिल्कुल. मैटर कोई भी मैटर यहाँ देखते हैं कि विच है मास एंड हैज विच है मास और वॉल्यूम, विच है मास और एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. यहाँ आप देखोगे कौन कौन सी चीज़ मैटर है. मसलन यहाँ की चेयर है, आयर है, लव है, स्मेल है, एलिमेंट्स हैं, थॉट है, कोल्ड है और कोल्ड ड्रिंक है, स्मेल है, स्मेल ऑफ परफ्यूम. आप देखते हो किस कौन सा मैटर है इसमें. मसलन चेयर है, ये चेयर है, चेयर मैटर है. आयर मैटर है, एलमंड्स बादाम मैटर है, कोल्ड ड्रिंक भी मैटर है. अगर हम बात करेंगे कोल्ड ठंडी तो वो मैटर नहीं है, कोल्ड ड्रिंक मैटर है. आयर भी मैटर है, या लव दिस इज नॉट मैटर. स्मेल कोई बू होगी
تو وہ بھی میٹر نہیں ہے. تھاٹ سوچنا وہ بھی میٹر نہیں ہے. تو یہاں یہ کولڈ ہے, یہاں چیئر ہے, آئر ہے, المونڈس ہیں اینڈ کولڈ ڈرنک, دیز آر دا میٹر. جو باقی ہیں وہ میٹر نہیں ہیں. ایک کوشچن ہے, کوشچن نمبر 2 یہاں. تو جب ہم گرم کوئی چیز ہم پکاتے ہیں کچن میں تو اس کی جو خوشبو ہوتی ہے یا ہوتی ہے وہ پوری پھیل جاتی ہے. دور سے ہم اس کی وہ جو اس کی خوشبو ہے تو وہ ہم دور سے محسوس کرتے ہیں اس کی سمیل. لیکن اگر کوئی ٹھنڈی چیز ہوتی ہے تو اس کی سمیل ہمیں دور سے محسوس نہیں ہوتی ہے. یہ اس میں کیا وجہ ہے؟ دا ریٹ آف ڈیفیوژن انکریزز ود رائز ان ٹیمپریچر. تو اگر زیادہ گرم کوئی چیز ہے تو اس کے جو پارٹیکلز ہیں اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ سمیل کے ہیں یا وہ اس کا جو بو ہے اس کے پارٹیکلز جو ہیں انکریزز رائز ان ٹیمپریچر زیادہ ہوگا کیونکہ وہ گرم ہے تو ٹیمپریچر وہاں زیادہ ہے. سو پارٹیکلز آف ہاٹ سیزلنگ جو گرم ہے تو اس کے فوڈ مکس وتھ پارٹیکلز آف آئر, جلدی مکس ہوتے ہیں آئر کے پارٹیکلز اینڈ ریچز میٹرز اوے. تو دور دور تک ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ ایسے ہی دیکھتے ہو کچن میں آپ جا سکتے ہو, جب گرم گرم کوئی چیز ہوگا تو اس کی خوشبو آپ کو دور سے محسوس ہوگی دوسرے کمرے میں. لیکن جب آپ کوئی ٹھنڈی چیز ہوگی تو اس کی جو بو ہے آپ کو نزدیک اس میں جب نزدیک جاؤ گے تو تب وہ محسوس, کیونکہ وہاں وہ ریٹ آف جو ڈیفیوژن ہے ٹھنڈی میں وہ ریٹ آف ڈیفیوژن کم ہوتی ہے. یہ وجہ ہے ہاٹ میں یا ہائی ٹیمپریچر میں ہاٹ میں زیادہ ڈیفیوژن ہوتا ہے, اور جب ٹھنڈی کوئی چیز ہو تو اس میں جو ریٹ آف ڈیفیوژن ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے گرم گرم چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کی جو بو ہوتی ہے وہ ہم دور سے محسوس کرتے ہیں, اور جو ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں ان کا اگر ہم سمیل دیکھیں گے تو وہ ہم دور سے محسوس جب تک اس کو نزدیک جائیں. تھینک یو.